morning, Chang Marina. Meron kang vitamin D na sunlight. Anya nga direction dito ni? Dito inyad ta daya. Daya yad ta. The sunlight na guys. Chang Marina, wan. Wan, init ni vitamin D ni Chang Marina. That's it, vitamins na guys nga libre. Init. Wan. Kun kariring na guys. Nagkape kan? Nagkape kan? Kat nagsagay-say ka kumamot Kape ako. Nagkape ni Chang Marina guys. Good morning everyone. With Chang Marina nga vitamin D. Ada vitamin D na guys. Libre gito Awanti by vitamins na libre. Kaya nadamot vitamin C na oranges. Ito tika na nanto ka na madamdama. Dagito iti by vitamins ni Chang Marina. Damdama marunggay to man ti sidanan. Pijay guys, ang kami lang agala di guys. Ado ti marunggay na ni Chang Marina. Vitamin C, vitamin D ti init. Vitamin E kumapay anya ti vitamin E tatayan. Awan ti vitamins na ni Chang Marina, dahil ti bakit na awan ti agas na. Awan ti vitamina na. Vitamin C. Dahil tagiganam prutas dahil ito intod ni Aling Marites ng vitamins na orange. Ay, doa kanya kinbagay. Nga nga makapag na guys, si Chang Marina. Nagan na tayo. Kinadal ulyanin nan. Tidak na mo ti kabalay na pa yun, di na pa mo tinagan nan, ti kabalay nan. Siya nga nagan ka. Awang mo ti intod mo. Anya tinagan ko kuna kapay ta intod dawan talaga titad ko na panglawa. Anya tinagan mo. Wa nya nagan ka. Kun kunig nga taman ti baga mo. Malik amon. Kubkubuot. Kun kunig. Kon sapo. Namo tinagan na. Nalagay pam sino ka. Malagi kuntun malamdam mo. Ulyanin lang nun guys. San namo ti taon. Damdama mo lang tuman. May susurat. Man. May susurat din tumo lang ma. Nagan yun. Muna ni Mario. Wala naman. Undas kayo. Siguro. Mateo. Napay. Andres. Anak ko po. Kapit ay ito bilagan naglana to. Dua mo. Andres. 25 ginatanga ninang. Andres.